Hi guys, see? Hello, I'm Mari. My name is Jewel. Ikaw. And My name is Ayo. Ayu. Smile. Ayu. Ay, walay tao. Ayu daw kay tao mingo kay guys. anak ko. And she is, what's your name? Madam? I am Itang. Si Ayu, si Itang. Ayo. Ama ko si Guan. Ikaw si Tok-tok. Wiwi. Ay, nami kuan guys. Nangitag sudan. Just hi to our vlog. Hindi siya mo hi. Lakaw no eh. Gigutom siya Gunit guys. sa sari, Wiwi. Ay, sorry di ayo. Sige, sige. Ay, guys. Pagpalit na mo. Oh, maluoy. Ano, nagpunta? Maluoy mo sa mong sorry guys. Tag 20 lang na guys.